नमस्कार बंधु, स्वागत आपणको मोर एई आ गोटे नुआ अध्याय रे। तो आमे पूर्व अध्याय रे जानिथिले पंडित कहिले रोग निर्णय। बंधु, आज आमे एई अध्याय रे जानिबा देखिनिय स्वप्न फल। तो चलंतु बंधु, डेरी न करी आउ आमे आरंभ करिबा। देखिनिय स्वप्न फल। शुक्ल पक्ष प्रतिपदरे स्वप्न देखिले सेही स्वप्न फल विलंबरे फली थाए। तो आगकु जिबा। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं दशमी तिथि रे स्वप्न देखिले सेही स्वप्न सत्य होई थाए। आगकु जिबा। सेही परी एकादश, द्वादश दिवस रे स्वप्न देखिले ताहा किंतु विलंबरे फल फली थाए। आगकु जिबा। त्रयोदशी ओ चतुर्दशी रे जेउ स्वप्न देखिबो ताहा संपूर्ण भावे मिथ्यारे परिणत होई थाए। आगकु जिबा। कृष्ण पक्ष प्रतिपदरे जहा स्वप्न देखिबो ताहा निष्फल। आगकु जिबा। तृतीया रे जहा स्वप्न देखिबो फल प्राप्ति रे विलंबता। आगकु जिबा। तृतीया, चतुर्थ, द्वादशी, चतुर्दशी रे जहा सबु स्वप्न देखिबो ताहा तुरंत सत्य रे परिणत होई थाए। आगकु जिबा। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी रे स्वप्न देखिले से स्वप्न फल सहसारे फली न थाए। आगकु जिबा। अष्टमी ओ नवमी तिथि रे स्वप्न जहा देखिबे ताहा विपरीत फल होई थाए। आगकु जिबा। अमावास्या रे देखा स्वप्न समस्त दुखतर कारण होई थाए। आगकु जिबा। प्रथम पहरर स्वप्न जहा देखिबे से ताहार फल वर्षक मध्यरे प्राप्ति हेबो। आगकु जिबा। द्वितीय प्रहर रे जहा स्वप्न देखिबे ताहार फल 7 मास भितरे पाइबे। आगकु जिबा। तृतीय पहरर स्वप्न फल 3टी मास अतीतरे पाइबे। चतुर्थ पहरर स्वप्न फल 10टी दिवस मध्यरे पाइबे। आगकु जिबा। प्रभात समय देखिथिबा स्वप्नर फल 3 दिवस मध्यरे सफल होई थाए। आगकु जिबा। किंतु ता परे सोई गले सेही स्वप्न फल विफल होई जाए। आगकु जिबा। स्त्री लोक बाम अंश को कढ़ेई शयन काले पुरुष दक्षिण अंश को कढ़ेई शयन काले जेउ स्वप्न देखिबे सेही स्वप्न फल सत्य होई थाए। आगकु जिबा। पुरुष बाम अंशरे ओ स्त्री दक्षिण अंश को कढ़ेई सोई जेउ स्वप्न देखिबे सेपरि स्वप्न फल मिथ्या हेबो। आगकु जिबा। धन प्राप्ति जोगरे अश्व आरोहण स्वप्न। आगकु जिबा। पुत्र प्राप्ति जोगरे अश्व आरोहण स्वप्न। आगकु जिबा। आसन रे बसिथिबा काले जेबे निद्रा भंग होई जाए से स्वप्न फलरे लक्ष्मींकर सुदया होई थाए। एथिरे बहु परिमाण रे अर्थ जोग घटे। आगकु जिबा। आकाश मार्ग रे भ्रमण सुख एपरि स्वप्न देखिले फल विदेश यात्रा जोग। जदि विदेश रे थिबे एपरि स्वप्न फल निरर्थक। आगकु जिबा।
ଯେବେ ପେନ୍, ନୋଟବୁକ୍, ପୁସ୍ତକର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ କର୍ତ୍ତମ ଓ କାଦୁଅରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫଳରେ ରଣଭାରରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ନିଜେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଫଳ ଶୁଭରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ମଥାରେ ଟୋପି ଧାରଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫଳରେ ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ଭୂତ ପିଶାଚଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଫଳରେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ପାଦୁକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫଳରେ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ବରଫ ସେବନ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ଫଳ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ବାନ୍ତି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ଫଳ ପୀଡ଼ାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଓଟଟିଏ ଦର୍ଶନ କଲେ ଫଳ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ। ଆଗକୁ ଯିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଓଟରେ ଚଢ଼ି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଫଳ ତାହା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ପାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଫଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କରୁଣା ବର୍ଷଣ ହେବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ କୁକୁର, କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ବରାହର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଫଳ ନିଜର ସୁକନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଆସେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ଗାଈର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଫଳ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ଅଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଫଳ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅର୍ଥାଗମ, କୁଟୁମ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ବିଲେଇର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ଫଳ ଗୃହରେ ଚୋରି କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ବିଛା ଓ ଦଂଶନ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ଫଳ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ବାଘ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଖଳବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କିମ୍ବା ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେବେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ଭାଲୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ଫଳ କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଓ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଆସିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେବେ ମଣିଷ ପୃଷ୍ଠରେ ନିଜେ ଆରୋହଣ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହା ହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ମୃତ୍ୟୁ ଧାଇଁବାର ଲାଗିଲାଣି। ଆଗକୁ ଯିବା। ନିରାକରଣ ଏହିପରି ଯେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର କୁଫଳ
ମାନ ଆଉ ଭୋଗ କରୁଥିବାକୁ ହୋଇନଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦେଖିନିଅ ସ୍ୱପ୍ନ ଫଳ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା ଝିଟିପିଟି ଯାହା କହେ। ତ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।